Okay. Good evening, children. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Right. Good evening. Okay, good evening, everybody. Now you have just logged into our special class, www.myteachers.lk. Kumar Janapriya's special web, which has launched, right? Throughout Sri Lanka. This program, right, is specially designed for the betterment of children students to improve their English as well as other subjects. Today, you have just logged into our grade 6 English class, and we have to continue our lesson from there. And still students are joining. Tamat lamain අපේ පාඩම් වලට අපේ පන්තිය සම්බන්ධ වෙමින් ඉන්නවා. Let's wait and see. I have sent that special poem Betty Botti bought some butter. ඒ poem එක කවුද කැමති ලස්සනටම කියවන්න before starting the class. Please send me a message. Sir, Who would like to? බැලුණා විද්‍යාපතින් තිබෙන data මේ කියන්න පුළුවන් ද එදා කරපු ටික. Excuse me, sir. Yes. Today I have a chess tournament at 7:30 p.m. I have to leave from this class. Okay, no problem. I wish you good luck for the tournament. Please join our class, be with us until 7:30, and you will, miss 30 minutes. Then you can get the video back. No problem. Right? Thank you, sir. Right. Try to win the tournament and give me the results, Aditi. Right. Hiranya, in our special tutorial for the month of July, we have completed page number 1, page number 2, page number 1, page number 2. I think, yes, I would like to give the chance to Yenuka. Can you read this poem, please, or recite the poem? Start. Betty was butter. Betty butter, bottom butter. But she said the butter's bitter. If it put it in my batter, that would make my batter better. So she bought a bit of butter, better than her bitter butter. She put it in her batter, and the batter was not bitter, but a bit of better butter. Right. මට හිතෙන පේරියත් එකක් කෙලුක මිස් වුණා වගේ මට දැනුණා මං හරියද දන්නේ. Saseni, can you recite the poem, Saseni? Start, Dua. Okay, sir. Betty butter's better. Betty butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of better butter, that would make my batter better. So she bought a bit of butter, better than her bitter butter. And she put it in her batter, and the batter was not bitter. So it was better Betty butter, bought a bit of better butter. Thank you. Very good. It was better, but Betty butter bought a bit of better butter. I would like to give the chance to Chetana. Can you read? Okay, sir. Betty butter's butter. Betty butter bought some butter, but she said the butter is bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of better butter, that would make my batter better. So she bought a bit of butter, better than her bitter butter, and she put it in her
batter and the batter was not bitter. So it was Betty Butter bought a bit of butter. What a bit of better butter. Right, good, good. Last chance, Aditi Nishara. Can you recite the poem to her? Okay, sir. Betty bought butter. Betty bought some butter, but she said the butter is bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of better butter that would make my batter better. So she bought a bit of butter better than her bitter butter, and she put it in her batter, and the batter was not bitter. So it was better Betty bought a bit of better Better butter. Right. Okay, okay. I would like to give final chance. Antima Astavana Harshi Hiranya. Harshi, can you recite to her? Okay, sir. Betty butter. Betty bought some butter, but she said the butter is bitter. If I put in my butter, it will make my butter bitter. But a bit of better butter that would make my butter. So she bought a bit of butter better than her bitter butter, and she put it in her butter, and the butter was not bitter. So it was butter. Betty bought a butter of better butter. Thank you. Chuttak Antima page dekanang veladuna to her. Last two lines were wrong. Rashka Mariam, can you recite the poem? Rashka, can you recite? Right. Now, actually, our time is over for the day, specially allocated for the poem. Betty Waters Butter. Betty Waters Butter. Then, Obata, you can write this poem in your book, Harshi, right? Please write this poem in your book. And you can make a new poem. Obata, pura alu poem mega khadanna. Ne, kohomada hadanne? Kumar sir bought some butter, but he said, Kumar sir bought some butter, but he said the butter is bitter. If he put some butter in his batter, it would make, and he dil shidala, yudana pula. Meagina Betty butter bought some butter, tongue twisters. That is only for practice of your speech and also to get the practice for the tongue. Just try to get the meaning. Make it please now take out our tutorial. My teachers.lk. Turn to page number 3. Turn to page number 3. Okay, sir, we turn it. Activity 4. Activity 4. Please read the question. Dulina, can you read the question for me? Use punctuations as necessary. Punctuations, not punction. Punctuations, Dulina. Use punctuations. Virama lakshana. Where necessary. Avashya tangmalata. Virama lakshana yodana. Yes, can you tell me Sasani, some of the punctuation marks that you use? Where bhavita punctuation marks keep Can you tell me? Full stop, question mark, apostrophe. Very good. Full stop, question mark, then Apostrophes. apostrophe,
full stop, question mark, apostrophe, comma. These are called punctuations. Please take out your writing book. හැමෝම ලියන පොත අරගෙන please. Excuse me, sir. Yes. Number 3 වගන්තිය චුට්ටක් කපලා මං කියන වගන්තිය ලියන්නකෝ. Number 3 කපන්න කියලා සර් කියන වගන්තිය ඔබ ලියන්න. Please write here. එනු කොහොමද අහන් ඉන්න මේ වගන්ති මේ සර් දීපු වගන්ති එකවරක් ලියලා යටින් What's හරියට the ලියන්න. sentence? ටියුට් එකේ ලියන්න පුළුවන් සර්. පොතේ ලියන්න නැතුව. No, you can't write. ටියුට් එක ලියන්න බෑ. I need the break කියන එකද කපන්න ඕන? I need the break කියන වගන්තිය මකලා මං කියන වගන්තිය ඔබ ලියන්න. Okay, sir. I want to go to goal. මට ගාන යන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි සර් ලියන විදිහට ලියන්න ඕන. I simple. I want to go to goal. Right. How many? Right. Yashmi, how many sentences are there, Adwa? 10 sentences. Okay. වගන්ති 10ම පොතේ ලියලා නැවත උත්තරේ ලියන්න ඕන එක යටින්. Write the first one. පළමු වගන්තිය යටින් නිවැරදිව ලියන්න question marks යොදලා. Right. 1, 2, 3. Silent please. සර් මොන ටියුට් එකද කරන්නේ? අලුත් ටියුට් එක. Thank you. Welcome. අලුත් ටියුට් එකේ page number 3 activity 4.
Excuse me. Sir, මේ මට කියන්න පුළුවන්ද මොකද්ද කරන්න කියලා? The new tutorial, page number 3, activity 4. Thank you, Yenumi. Right? Hasna, have you completed the work? Yes, sir, I have done it.
No, Yes. sir. Hasna, is it raining in your area these days? Yes, sir. Okay, don't go out. Don't get wet in the rain. Be safe at home. Hasna, can you tell me number one? Okay, sir. I will tell you. First one, what's the time? We put the question mark after the sentence. Okay, what's the time at the end of the sentence? Question mark. Number two, Yashmi. Can you tell me number two, Yashmi? Do you want another piece of cake? Again. Piece of cake, piece of cake. Do you want another piece of cake? Full stop. No. Question mark. Do Question you mark. want another piece of cake? Question mark. Number three, please. Kasuni, can you tell me number three? Kasuni is absent, I think. Yashmi, can you tell me? Sorry, Yenumi, number three. I capital. I Read the sentence first. Read the first. I want to go to goal. I want I capital. I want to comma go to goal G capital. That's a mistake. Chuti varadak thiyanawa, Yenumi. Aduak thiyanawa. Can you retry? Ekam avasthaවක් උත්සාහ ගන්න. I want to go to goal. I want to go to goal. I capital want to go to. We have to put the comma in near to go to goal G capital a full stop. There is a simple mistake. Nesani, can you tell me the sentence again? I want to go to goal. I capital, goal, G capital, the end of the sentence, full stop. Okay. I, very good. I capital, no comma. I capital, goal, G capital, full stop. Dulina, number 4. It is 5 p.m. now. It is 5 p.m. now. P full stop. Now the end of the sentence full stop. One mistake. Choti ekama varadak thiyana Dulina. Can you again try? Choti varadak. Well, ලියලා ඇති you did not tell me. ඔබ මට කිව්වේ නැහැ හරියට. It is 5 p.m. now. 5 full stop. p.m. near to p full stop. The end of the sentence full stop. ඇයි M අකුර ළඟට full stop වෙන්න ඕන. P dot M dot P full stop M full stop now full stop. ඇත්තට මේක full stop නෙවෙයි අපිට කියන්නේ dot. It is 5P dot M dot now full stop. Next one, please tell me Harshi Hiranya. May I come in, teacher? May M capital I capital in and teacher between the comma and question mark. Question mark. Good. එයා ඔක්කොම ටික කිව්වා. ඒ කියන්නේ උත්තරේ මේ කියන එක දීලා තියෙනවා. මේ I capital after in comma and question mark. Next one, please tell me. මට ඊළඟ එක ගගනි. Can you try? Did the dairy farmer find his cow
Question mark. Did the dairy farmer find his cow? Question mark. Correct, correct. Question mark. ටික වැරදි සමහරට 27 ආයෙත් 27 3යි 9යි වෙන්න 17 නම් ඉතින් 1යි 14 තමයි හරි අනේ අම්මේ කියන ඒ Who is talking? කවුද පන්තියේ කතා කරන්නේ? වැරදි ඔය කිසි පිළිවෙලක් නැත්තේ අනෝ ඉංග්‍රීසි වන්දිය ගහගන්න අම්මේ දින කියන්නේ පන්තියේ කතා කරන්නේ කවුද අම්ම කෙනෙක්? ඊයේ මං ගෙදර පුදසර තර්ඩ් පුදසර කියලා ළමෙක් තමයි කතා කරන්නේ. Udasara, silent please. Udasara, tell me the next answer. ඔයා කියන්නේ ඊළඟ උත්තරේ. Excuse me, sir. I can tell, sir. Wait. Udasara, can you tell me the answer? Udasara is silent. Jeduka. Did the dairy farmer find his cow? Wrong. Next sentence. ඊළඟ එක. Mother needs sugar to make tea. The sentence end full stop. M mother M capital at the end of the sentence T full stop. Next one. Please tell me පොඩක් ඉන අවස්ථාව දීපු නැති කෙනෙක්ට කියන්න. මැසේජ් එවන්න කීප දෙනෙක් අනිත් ළමයි එවන්නේ නැහැ. රෂ්කා මරියම්. Please tell me next one. What color is it? What W capital? It question mark. It question mark. Pehansa next one. Shamin next one. It will be sunny tomorrow. Number 9 Shamin. Not 10, number 9. Was it raining in the morning? Yes. Sentence question mark. Was W capital morning question mark. අන්න එහෙම ලස්සනට කියන්න ඕන සරයි. Ganushi, can you tell me the last one? Ganushi is silent. Please tell me, Chetana. It will be sunny tomorrow. It I capital full stop. Tomorrow full stop. It I capital tomorrow full stop. Right? Please score 10 marks. මම කැමති මේකේ ඔයගොල්ලෝගේ අඩුපාඩු නිවැරදි කරගන්න ඉරු අහස්නා. Can you tell me first 5 again? පළමු වගන්ති පහක් පිළිවෙලට ලස්සනට කියන්න. ඉරු start. Okay, sir. What's the time? Sir, we put the question mark after the time. Yes. මෙන්න මෙහෙම කියන්න දුව. Second one. What's the time? No. What's the time? What's W capital? Time question mark. Understood? Number 2. Yes. Do you want another piece of cake? D capital cake question mark. Good. Number 3. I want to go to the goal. I capital goal G capital. After the sentence we put the full stop. Fourth one, it is 5 p.m. now. It I capital P
pmp dot m dot now dot full stop. May I come in, teacher? May I come in, teacher? May M capital. Teach after the teacher we put full question mark. Question mark and in N apostrophe. Sasini, can you tell me next 5? Sasini, Did the dairy farmer find his cow? Did D capital cow question mark. Mother needs sugar to make tea. Mother M capital make tea full stop. What color is it? What W capital? It question mark. Was it raining in the morning? Was W capital morning question mark. It will be sunny tomorrow. It I capital tomorrow full stop. very good, very good. Exercise number 1. Now this is a special exercise. You can write the answer right in the tutorial itself. මේ ටියුට් එකේම උත්තර ලියන්න පුළුවන්. Please read the question. මේ ප්‍රශ්නය මට කියවන්න ශාවින්. Can you read the question, Shavin? Okay, sir. We write the paragraph using capital letters and full stop. Okay, rewrite the following paragraph using capital letters and full stop. So I will give you 5 minutes. Please write the answer on the paper itself. 1, 2, 3. Start. Together, Yes. Sarada, please write. Write on the paper itself. Make sure our class will start at 6:05 and we will finish at 8:05. Our usual timetable is 6 to 8. But after the link is given, normally it takes 3-4 minutes for the pupils to log into our class. එනිසා 6:05ට තමයි අපේ studies පටන් ගන්න. We start at 6:05.
I have done my work, sir. I have done my work, sir. Okay, send me a message. That's enough. I don't have finished, sir. What is your name? Januka. Janukar? What is the problem? I don't have finished, sir. You haven't finished. You write again, no problem. You can take some time, Janukar. Janukar කියන්න ඕන I haven't finished yet. අదే don't කියන්න එපා. I haven't finished yet. මම තාම ඉවර නැහැ. Take time. Nesanthi, have you finished writing? Yes, sir. Right. Lindini, have you finished writing? Yes, sir. Okay. Lindini, can you tell me first sentence to her? I will give you 2 sentences. I am Diana Winslow. Diana, D capital, Winslow, W capital. Second sentence is for you. I live in a small town in Australia. I capital, Australia, A capital, full stop. Very good. Very clear, Lindini. Very clear. Very clear. I am Diana Winslow, D capital, Winslow, full stop, W capital. I live in a small town in Australia. I capital, Australia, A capital, full stop. Next one, please tell me. I would like to give the chance to send me Pehansa. Pehansa. Pehanta is silent. Pehansa, hurry up. ප්‍රයන්සගේ මොනවාරි සිග්නල් ගැටලුවක් තියෙනවා මම කවදාවත් එයාට කිව්වම එයාට මිස් වෙනවා. නදේව් ජයවික්‍රම නදේව් start. I am Diana. Not Diana Winslow. Wait. නමුන් වහන්සේ හොඳට කල්පනාවෙන් ඉන්න. ඔයාට ලැබෙන වගන්තිය විතරක් කියන්නේ. Number 3, sentence number 3. I study at Queen's College. I capital. Not. ඊට පාඩමට සවන් දීපු නැති තුන්වෙනි අවස්ථාව මේ. ඊට කලිනුත් අහන් ඉන්න නැතුව ඔහම තමයි. යශ්මි, tell me your chance. අහන් ඉන්න නදේව. I am 12 years old. I capital, end of the sentence, we put full stop. I am 12 years old. I capital, all full stop. දැක්කද කියන විදිය. I am 12 years old. නදේව් next one. දැන් කියන්නේ ගාවික. I study at Queen's College. First, I capital. I study at Queen's College in Sydney. Sydney, not Sydney. I study at Queen's College in Sydney. Wait. කාගෙන්ද මට ශබ්ද දෙන්න කියන්නකෝ. නදේව් hurry up. I capital in after Sydney full stop. There is a mistake. චූටි වරදක් තියෙනවා. Queen's College. Can you
Can you tell me a college putawe? I study at Queen's College in Sydney. I capital, Queen's Q capital, College C capital, Sydney full stop. Dakkada kiyana vidiya clear. Next one, Yenumi. Yenumi, can you try next one? Yenumi is silent. Ganushi, can you start? Dagani, My favorite subject is English. My M capital, English E capital, and full stop. very good. Ekkadaya kiyapaka bohoma pahadili. My M capital, English E capital, full stop. Subject spelling varadak kiyana hadaganna එක C akurai, only one C. Genuinely Senari. Genuinely, can you start next one? I enjoy writing poems. I capital poems full stop. Very good. I enjoy writing poems. Poems full stop. I capital. Please tell me next one. Dulina, can you start next one? My father is Mark Windlow and my mother is Jane Christina. My M capital, Mark Windlow, M capital, W capital, Jane Christina, J capital, C capital, and the end of the sentence, full stop. Very good, very clear. Right? Dulinate kiyapu වාක්‍යයට 100ට ලකුණු 1013ක් ලබා. Right? Last sentence. Please tell me, I want to be a teacher. Ganushi, tell me. Rehansa. Rashka, Mariam. I want to be a teacher one day. Teacher, I capital, day full stop. හරියට කිව්ව නෑනේ දුව. I කියන බලන්න I want to be a teacher. I want to be a teacher. I capital, teacher full stop. Good. I would like give the whole paragraph. මුළු වාක්‍යම ඡේදය මන් දෙනවා අදිති ඉනීෂරා. Can you tell me the whole paragraph? මුළු ඡේදෙම ඔයා කියවන්න දුව. And tell me the full stop and question marks. Rashka, correct? Huh? I am Diana Winslow. I capital, Diana Winslow, D capital, W capital. At the end of the sentence. Don't say like this. Winslow, full stop. I live in small towns in Australia. I capital, Australia, A capital, full stop. I am 12 years old. I capital, old, full stop. I study at Queen's College in Sydney. I capital. Enough, doer. Next one, I capital, Queen's College, QC capital. I would like to give the opportunity. Yashmi, can you continue? Yashmi. My favorite subject is English. My M capital, English, E capital, full stop. I enjoy writing poems. I capital, writing W capital. No. Why W capital? W capital. Poems, full stop. My father is Mark Windlow and my mother is
Jane Christina. My M capital, Ma, window, M capital and W capital. Jane Christina, J capital, C capital. I want to be a teacher, I capital, teacher, full stop. Right. Now look at the whiteboard, please. We call all these, punctuation mark. What is the word that we can say for all these mechanism of writing? Punctuation mark. Virama lakshana. ඕගොල්ලොන්ට මම තවත් විරාම ලක්ෂණ කීපයක් කියන්න. මේකට අමතරව. ඔන්න comma. You can see comma. Can you tell me කාරු හරි දන්නවද උද්ෘත වලට ඉංග්‍රීසි වලින් මොකක්ද කියන්නේ? Hands up those who know. දැන් කතාපොත්වල එනවා the fox said නරියා කිව්වා I am very hungry. එතකොට එයා කියපු ප්‍රකාශනය we will say right between two inverted commas. මෙන්න මේකට අපි කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින් පොතේ උත්තරම පැත්තකින් ලියා ගන්න මෙන්න මේවා ඕගොල්ලන්ට මිස් වෙන තැන. මේකට කියනවා hyphen කියලා. එහෙම චූටි ඉරට hyphen. චූටි ඉරක් කියන එක අපි යොදන්නේ මෙහෙමයි. අපි කියනවා මෙහෙම rewrite. නැවත ලියන්න. මාව log out hyphen. Ice cream. ICE. Ice cream. ICE hyphen cream. අන්න hyphen ගෙදර විදිය. මේකට කියනවා inverted comma. INVERTED. Inverted comma. උද්ෘත. Single inverted comma. Hamza. සර් බෝඩ් එක පොඩ්ඩලා පේන්නේ. Right. කියන දේ අහන් ඉඳලා ලියන්න. ඕගොල්ලෝගේ කැමරාවේ ගැටලුවක් වෙන්නේ නැති දැන් බෝඩ් එකේ ලයිට් සිස්ටම් එක හරියටම හදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳට බලන්න. Inverted comma. සාරදා දැන් හරියද? No sir. No, sir. But sir, we can see it very well. Okay, so the board is clear. Now okay sir. ඒ පේන්නේ නැති ඇත්ත ඕගොල්ලන්ට පොඩි ගැටලුවක් නිසා මේ අනිත් ළමයින්ට පේන්නයි ඔබට පේන්නේ නැති වෙන හේතුව ඕගොල්ලන්ගේ ගැටලුවක්. සර් මම එතකොට හරි ගියා. ආගින්න ගිය සතියේ වෙද්දී ලයිට්ස් අර කලින් වල තිබුණ ලයිට්ස් මැදට වැටුණා. මම මේ සිස්ටම් එක වෙනස් කරලා දැන් ලයිට් එක මැදට වැටෙන්නේ නැහැ නේද? No sir, no. Right. No sir. No sir. Don't shout. Then camera mic off කරන්න. අවශ්‍ය නම් camera on කරන්න mic off කරන්න. Inverted comma. Hyphen. ඊට පස්සේ stroke. STROKE stroke. හරස් ඉර. අපි කියනවා මෙහෙම හරස් ඉරක් ගන්න දෙකක් වෙන් කරන්න. Stroke. Slash කියන්නේ ඒකමයි. Inverted comma, double inverted comma, hyphen stroke. Grade 9 දක්වා අවශ්‍ය ටික උගන්වනවා. Right. Comprehension. ටෙස්ට් බුක් එකේ දාපු අගන්තියේ චූටි වරදක් තියෙනවා. මම ඒක නිවැරදි කරලා දැම්මේ නැහැ මෙතෙන්දී. කාටද පුළුවන් මේක නිවැරදි කරන්න? An apple a day keeps the doctor away.
An apple a day keeps the doctor away. Keeps the doctor away. මේ වගන්තියේ චූටි වරදක් තියෙනවා. වෙනසක් කරන්න ඕන. Can you tell me an apple a day keeps the doctor away? කාටද පුළුවන් මේක නිවැරදි කරන්න? An apple a day keeps a doctor away. Ahasna, yes, tell me. Sir, an apple a day. After day, we can put the full stop. No, that is not the mistake. Anyway, can you yourself try doing anybody and message එකක් කියවන්න සායික. Kasuni, Shavel, Pehansa, Rehansa, Chenuli, Harshi, Yashmi. Okay, Yashmi, can you try? An apple a day keeps the doctor away. An apple a day, comma. No. Shavel, can you try? Sir, day කියන සර් බහුවචන එතකොට keep කියලා දාන්නේ. No. Apple is singular. Keeps singular. Correct. Pehansa, tell me. Nesandi, can you tell me, Nesandi? Sir, Nesandi, can you try? an apple a day keeps the doctor away. Keep a doctor away. Very good. Make a vada hunda. Keep a doctor away. An apple a day keeps the doctor away. This is necessarily very good. Huh? I will give you a salute. Army salute. Right? Army salute. Very good. කාටවත් බැරි වෙච්ච වගන්තියක් තමයි. ඔන්න necessarily දැන් තාත්තට කියන්න දුවගෙන ගිහිල්ලා before you go to bed. Father, teacher asked a very difficult question. Nobody could answer, but I answered correctly. Give me a present. Then father might ask you, my dear daughter, what do you want? Huh? Right. I will write your name in the golden book. Okay, Nisandi? thank you. Right. Please take out your writing book. Today I will teach you something new. Take out the writing book. Right. Make a grade 6 for a Adalane. This is not relevant to grade 6, but I will teach. Write this heading name Proverbs. 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 Nesadi tag ka illuwada dammama nani? Right. Excuse me, sir. Okay, Proverbs. Yes. Past present past participle present tense ane කරනවද අද? No. අපි ඒක කරන්නේ බදාද පන්තියේ ලියනුක. It will be done right on next class. ක්ලාස් එකට ටියුටර් එකක් දුන්නනේ සර්. නෑ මේ ක්ලාස් එකට don't shout, switch off the mic.
I send you the tutorial. Mama ඔයගලන්ට tute එකක් ගෙව්වා to get an extra knowledge. අපේ කුමාර සර්ගේ ක්ලාස් එකේ ස්පෙෂල් ටියුට් සෙට් එකක් පිළිවෙලට යනවා. දැන් මගේ පන්තියේවත් එහෙම යන්නේ නැහැ. නිසා මේ කුමාර සර්ගේ ක්ලාස් එකේ myteachers.lk there's a special set of tutorials. So we have to stick to that and follow. අපි ඒක follow කරගෙන යන්න ඕන. ඔබ ඒ ටියුට් එක තනියෙන් පොඩ්ඩක් study කරන්න. But if you do not know, I have no time to teach here. මෙතර කරන වැඩ ප්‍රමාණයක් අප්ලයි කරන්න වෙලාව නැහැ. Right? You can get the support, Rashka, from your brother and your mother, right? Will support you. And if you do not know any word, please ask me. Right? Proverbs. What is the meaning of Rashka? මොකක්ද මේකේ තේරුම? Proverbs කියන්නේ. Proverbs. Do you know? Shaven, do you know the meaning? Proverbs. No, sir. No. No, sir. Niluka, do you know? Sir, I don't know. Genuinely, Liansa, Lindini. Lindini, do you know the meaning? No, sir. Excuse me, sir. Yes. Hitopadesha. මම නම් මේ සිංහල ලස්සන වචනයක් තියෙනවා කියන meaning. Proverbs. Prastapirudu. Very good, very good. Jenumi, I will write your name in that golden book, okay? Right, okay. Prasta, okay, write this word. Everybody, in Sinhala, Sinhala would make it there. Prastapirudu. Right, Dulina, I will give mic එක off කරන්න දෙන්න. Now, Yeluka, I am going to give you 5 proverbs. මම ප්‍රස්තාපිරළු 5ක් දැන් අද ඔබට කියලා දෙනවා. Can you learn them by heart? කටපාඩම් කරගන්න පුළුවන් නේද? Okay, sir. Okay, sir. I can, sir. Right. Yashmi, how many proverbs does the teacher know? Sir, ප්‍රස්තාපිරළු කීයක් දන්නවද? I don't know, sir. Yes. 54. I think 100. Sir, I think you know about 100. About 100. Sir, many Don't shout. proverbs. Many proverbs. Many. Mama උත්තරේ කියන්න දෙන්නම්. Shall I tell you? But I cannot. Okay, sir. Okay, sir. You Harshi. Harshi, can you guess? සර්ට පුළුවන් ගන්න හරියටම කියන්න පුළුවන්. But I cannot count it. But I can guess it. You guess. Guess and tell me. About 100. More than 100. More than 100. Yenumi, can you tell me? Saseni, Indini, can you? 1030. 1030. Yes. Wrong. Everybody wrong. Hamo Verdi. Right? 5. Above 50. Now, 100 proverbs. Nothing. right, right. I will tell you. Aditi, can you guess? Last time, can you guess how many proverbs have I studied? Listen. 10. 10. Aditi, ටිකක් ගන්න. Aditi, නම් ටිකක් ගන්න. Sir, are you 25. Right. You know. Okay, okay.
Then 25. Right. Silent, please. I know Ahasna only 5 proverbs. Prasthapiru mam pahai danne. Sir, maybe I am correct. Huh? Do you believe? ඔගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවද ඒක? No. No, sir. I can't believe. No, sir. I can't. No, sir, I can't believe. Right. මම අද දවසේ නම් දන්නේ ප්‍රස්තාපිරළු 5යි අශ්වි. හොඳද? ඒ නිසා පහේ දන්න 5 විතරක් කියලා දෙන්න. Right. First one. Everybody please write. හැමෝම ලියන්න පොතේ දීපු මුල්ම එක. An apple a day. Everybody please write. Keeps a doctor away. An apple a day. ඒක ටියුට් එකේ තියෙනවා. Number 2 කලින් ටියුට් එක ගන්නපු එක. Speech is silver. Comma. Silence is golden. Sir, Speech. Yes. silver or speech? Sir, first one එක board එකේ ලියන්න පුළුවන්ද? First one එක ටියුට් එකේ තියෙනවනේ යනුක. First පළවෙනි proverb එක තුන්වෙනි පිටුවේ තියෙනවා. The doctor a doctor කියලා දාන්න. I will tell you the meanings later. තේරුම පස්සේ කියලා දෙන්න. Okay, sir. Speech is silver, silence is gold. Number 3. All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. Keep a thief to catch a thief. පුළුවන් නම් අහන් ඉඳලා ලියන්න මේක බෝඩ් එක බලන්න යන්න ඕනේ. There is no point of looking at the board. Try to satiate your ears. කන් දෙක පිනවලා ලියන්න. Keep a thief to catch a thief. Last one. අන්තිම ප්‍රස්තාව පෙරළ ටිකක් දිගයි තුලින. It is little bit lengthy. කෙටිව ගොඩාක් තියෙනවා තව, but I will give you a lengthy one. ටිකක් දිග එකක් දෙන්න. Excuse me, sir. Never trouble. Never trouble. Till trouble troubles you. ලස්සන ප්‍රස්තාව දෙන්න. Sir, පළවෙනි වචන දෙක පේන. පළවෙනි never, N-E-V-E-R, never. Trouble, T-R-O-U-B-L-E, trouble.
trouble. Trouble. Never trouble. Then Harined. Yes, sir. The board is clear. Good. Yes, sir. Very, So I very shall- clear. Okay. I shall give 3 of you to read these 5 proverbs. Who would like to read first? Hasna. Send me a I message. can, sir. I am doing it. Yanumi? Yenumi, can you read the first one? Okay, sir. An apple a day keeps a doctor away. Number 2, Pudasara. Number 2, Professor Pudasara. Pudasara is silent. Chetana. Yes, sir. Speech is silver, silence is golden. Speech is silver, silence is golden. Number 3, Nesadi. Number 3. All that glitters is not gold. Good. Number 4, Ninna. Yeduka, number 4. Keep this to them. Yeduka wrong. Harriet Kevine. Please, Harshi, can you read? Okay, sir. Keep a chief to catch a thief. Keep a thief to catch a thief. Number 5, Lasar Rastagullah. Durina, can you read? Never trouble till trouble troubles you. And Betty Botti bought some butter. Never trouble till trouble troubles you. Yes, sir. It's like a Right. poem. Sir, I know Sinhala meaning. Right. Again, let's read the first one. Yashmi, can you read first one? An apple a Yes. day. An apple a day keeps a doctor away. Number 2, please, Gagani. Number 2, Speech is silver, silence is golden. Pehansa. Number 3, Hansa. Pehansata avastha. ගිය සතියේ දුන්න week before last. එයා කියන්නේ අවස්ථාව මැසේජ් දාලා ඉල්ලනවා. සසෙනි. Number 3. All that glitters is not gold. Aditi. Number 4. Keep a thief to catch a thief. Okay. Lindini. Number 5. Never trouble till trouble troubles you. Chenuti number 1. දැන් practice වෙන්න පුළුවන් මේ වෙලාවෙම. Learn them by heart. කටපාඩම් කරගන්න. An apple day keeps a doctor away. Jenuli. Number 2. Speech is silver, silence is golden. Speech is silver, silence is gold. Sandaseya. Number 3. All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. Please tell me, Shavin. Number 4. Never trouble till Number 4. trouble. Shavin. Number 4. Keep a thief to catch thief. Keep a thief. Number 5. Rashka.
Never trouble till trouble troubles you. Okay. Sarada, number 1. An apple a day keeps a doctor away. An apple a day keeps a doctor away. Mang avastha dun nati keep denetta dennam. Please tell me. Sinara, number 2. Speech is silver, silence is gold. Okay, Nadev, number 3. All that glitter is not gold. Sanuli Bimansa. Sanuli. Tashara. Yugahas, can you tell me second one? ඒගොල්ලෝ message එවන්නෙත් නැති නිසා මම දන්නේ නැහැ. Yugahas. දැන් බලන්න ඒගොල්ලෝ උත්තර දෙන්නේ නැහැ. So these pupils do not answer. Kasuni, number 3. All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. Right. That's enough. මේ ප්‍රස්තා පිරුළු වල තේරුම් දන්නවද ඔයගොල්ලෝ? Do you know the meaning? Yes, sir. Yes, sir, we know. Know someone's meaning. Yes, Wait. I know. No, sir. Proverbs meaning. හරි පන්තියේ උත්තර දෙන එක හොඳයි. හැබැයි හැම නිතරම නෙමෙයි most of the time. පළවෙනි ප්‍රස්තා පිරුළේ තේරුම මට කියන්න ඕන දුලින එහෙනම්. An apple a day keeps the doctor away. Ahasna, can you tell me an apple a day keeps the doctor away? සෞඛ්‍යවත් ආහාරය ගත්තොත් Yes. Sir, can I tell you? Hiru, yes. Silent please. අහන ළමයි විතරක් කියන්න. අහන ළමයාගේ නම කිව්වම එයා විතරක් කියන්න mic off කරලා. Ahasna, tell me. An apple a day keeps the doctor away is a if one eats healthy foods, one will remain in good health and will not need to see the doctor often. Quite often. If somebody eats an apple means a very healthy food. Fresh apples, make apple ගෙඩියක් කියන්නේ only a name. Apple ගෙඩියක් දවසට කනවා නම් වෛද්‍යවරයෙක් අවශ්‍ය නොවේ. ඒකේ තේරුම පිරිසිදු ආහාරයක්, නිරෝගී ආහාරයක් ඔබ ගන්නවා නම් වෛද්‍යවරයෙක් ඔබ අවශ්‍ය වෙන්නේ. You will not get sick, you will not be ill. Right? Number 2, Harshi. ඔයා තේරුම කියන්නේ. Speech is silver, silence is golden. Can I explain it from Sinhala? Yes, no problem. වැඩිපුර කතා කරන කෙනා සිල්වන්, සයිලන්ට් කෙනා ගෝල්ඩන් කියන එක තමයි අර්ථය තියෙන්නේ. වැඩිපුර කතා කරලා තමයි කාලේ නාස්ති කරාම එයාට මුකුත් කරගන්න බැරි වෙනවා. ලිමිට් එකට කතා බහ කරලා ඔක්කොම කරොත් එයාට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කියන එක. Very good. Right. ඒකම තව කෙනෙක් කියන්න. Don't shout. Yenumi number 3 කියන්න බලන්න. All that glitters is not gold. දිලිසෙන සියල්ල රන් නොවේ. මොකද්ද මේකෙන් කියවෙන්නේ? ඉලිස්සෙන සියල්ල රත්තරන් නොවේ. මතු පිටින් බලලා අපිට කිසිම දෙයක් අනුමාන කරන්න බෑ. Very good. We cannot guess anything. Okay, දිලිසි ඉන්න හැමදේම වටින්නේ නැහැ. නේද? දැන්
ඔන්න බලන්න මම දිලිසෙන watch එකක් බෙදන් ඉන්නවා. Is this gold? No, sir. No, sir. This is not gold. This is shining. Right? This is very cheap. මේ ඔරලෝසුව වටින්නේ දුලින 150 rupees. රුපියල් 150යි. Right? දැන් මේක දැක්කම හිතෙනවා සාරදා නෑ සර් බඳින ඔරලෝසුව රුපියල් 50000ක් වටිනවා කියලා හිතෙනව නේද ගගනි? You will see. No. Nesadi, how much is this? Either your rose what in? 150 rupees. 150 rupees. 50 rupees. 150 rupees. Nesadi, I bought this from your shop. Man Nesadi la kadin thawa meka gatte 150 rupees. Right? You will think this is expensive. So all that glitters is not gold. This is hamadema වටින්නේ නැහැ. ගගනි කිව්වා we cannot judge anything from the outer appearance. බාහිර පෙනුමෙන් අපට දෙයක් නිර්ණය කරන්න බෑ කියන එකයි all that glitters is not gold. Second one again I explain speech is silver. කතා කරන එක හොඳයි. හැබැයි ඒක වටින විදිහ කරා. Enemy, okay. Speech is silver, silence is golden. Enemy, කතා කරන එක රිදී වගේ වටිනවා. නිශ්ශබ්ද වෙන එක රත්තරන් වගේ වටිනවා. Right? ඒ නිසා තමයි සර් ඔයගොල්ලෝ කෑ ගහන්න එපා කියන්නේ. Do you like silver or gold? Gold. Gold, sir. Gold, sir. Gold is enough. Gold is more valuable than silver. Right? Okay. Next one. හතරවෙනි ප්‍රස්තාව පිරුල. Dulina, tell me number 4. Keep thief to catch a thief. Dulina, ඒ මොකක්ද? Keep a thief to catch a thief. Can I tell, sir? Can I tell, sir? Sir, I am Melanie, Melanie. Melanie, Okay, sir, thank you. Melanie, can you tell me? Yes, it's mean that one dishonest person can guess what another dishonest person can do. Again, I can't understand. Sir, මම ඒක සිංහලෙන් විස්තර කරන්නද? Here singing keep a thief to catch a thief. Sir, ඒ කියන්නේ sir, thief කෙනෙකුට තමයි පුළුවන් තව thief කෙනෙක් කරන්නේ මොනවද කියලා ගස් කරන්න. Yes, Karan. Yes. Correct. Dulina. Camera on කරගන්නකෝ ආටනේ මේක ආවේ keep a thief to catch a thief. Dulina, do robbers or thieves come to your house? ඔයගොල්ලෝ ගෙදර හොරු වෙනවද? No, sir. Right. Correct. ආවොත් නිකන් හරි හොරාව අල්ලන්න හොරෙක්ම ගෙනල්ලා තියන්න ගෙදර. තේරුණේ? එතකොට හොරාව අල්ලන්න Okay, sir, පුළුවන් I will හොරාව do it. දන්නවා අර. Right? ගෙදරට හොරෙක් එනවනම් මට කතා කරන්න මමත් හොරකම් කරන නිසා මට පුළුවන් ඕන හොරෙක් අල්ලන්න. Right? Keep a thief to Okay, catch sir, I a will thief. call you. Enemy ගෙදරට හොරු වෙනවද? No, Hansa sir. හොරු වෙනවද? Right. හොරෙක් આવුත් මට කෝල් කරන්න මම දන්නවා මමත් හොරෙක් නිසා how to catch the thief. Keep a thief to catch a thief. හොරෙක් අල්ලන්න හර්ෂි හොරෙක්ම යොදවන්න ඕන. Right? Keep a thief to catch a thief. The same proverb ඒ ප්‍රස්තාව පිළිවෙලම සමහර පොත්වල තියෙනවා. Set a thief to catch a thief. Set a thief to catch a thief. Right, last one. Please read Antimeka Kiana Sanuli. Can you read last one? Sir, I have connection problem. Right, please read the last one. Antimeka Kiana there Nadev. Can you read Puta?
I know, sir. Can I tell, sir? I'm Saseni. Okay, Saseni, can you try? කරදර ඔබට කරදර වෙනතුරු කිසි විටකත් කරදර නොකරන්න. අන්න හරි. Very good. ඔබ කරදරයට කරදර කරන්න එපා. කරදරය කරදර කරන තුරු. Right? Never trouble till trouble troubles you. කරදරයට කවදාවත් කරදර කරන්න එපා. කරදරය ඔබට කරදර එන්න පුළුවන්. ඒක ඔළුවට දාගෙන ඒ ගැන හිත ඒ මාත්‍ය don't right fall yourself in trouble thinking about your troubles. Do you like proverbs? පස්තාපිරුට කැමති ළමයි අත උස්සන්න බලන්න කියන්න. Do you like? Sir, I can tell it. Do you like? අගනි කැමතිද ප්‍රස්තාපිරුට වලට? Okay. Right. So next week I will give you again another five proverbs. This week I'll give you another 5 proverbs. Please learn the proverbs that I have given you. Mama then the study karanona. Everybody should study. And now we are coming to give you a homework, comprehension. Read this paragraph and complete this table. Ek homework kila හැමෝම ලියා ගන්න. Please write it as homework. But I will read the paragraph for you. Keep your fingers near the sentence. Vagantiya langa. Right? Angila tiyala bala ganna. I will read the paragraph. Food is an important part of our lives. There are 5 main nutrients in the food we eat. They are carbohydrates, vitamins, and minerals, proteins and fats. Onna aluth වචනයක් එනවා. අහස්නා what is this word? ඔන්න ඉගෙන ගන්න ඕන වචනයක්. සයන්ස් වලටත් ඕන ඉංග්‍රීසි වලට. What is this word? Cereals. Danya, sir. ධාන්‍ය වර්ග. Don't shout. How do you pronounce? කොහොමද මේක ශබ්ද කරන්නේ? දන්න අය දුස්සා? Cereals. Right. Sorry for disturbing. I want to leave now and get ready to tournament. Okay, Aditi. No problem. You ask your mother to give you the dictation. Don't shout. Angin mein Aditi kata karanne. Aditi, ask your mother to give you the dictation. What is your name? Who is getting ready for the tournament? Harshi. Okay, Harshi. Ask your mother to give you dictation. And I wish you good luck for the tournament and win and call me. Anyway, you have to accept defeat and victory in the same manner. Wish you good luck. Good night to her. Okay, sir. Thank you. Bye. Okay. Aditi, what is this word? Cereals. Okay, Danya. Cereals. But all pronunciation is cereals. Make pronounce cereals also. Some even doctors use that pronunciation. Cereals. Cereals like rice and wheat. Wheat, W-H-E-A-T, wheat, tirigu. Wheat, tirigu. Wheat flour, tirigu piti. Samara, this is made from wheat flour. Tirigu piti vali nadalati. Wheat. Yams, ala. Light sweet potatoes, manioc, have carbohydrates. Carbohydrates
contained in sweet potatoes and mango, while foods like milk, fish, eggs, beans, dal and gram have proteins. Mic off karan. Milk and dairy foods like cheese, butter and yogurt have fat. Fat කියන්නේ මේද අඩංගු ආහාර මේද fat. While fresh vegetables and fruits as well as green leaves have vitamins and minerals. ඒ වගේ තියෙන vitamins and minerals. These nutrients underline the word. මේකේ තියෙන කීපයක් වචන ඉගෙන ගන්න nutrients. පෝෂ්‍ය පදාර්ථ nutrients. These nutrients are very important for many reasons. These nutrients are very important. For many reasons. Carbohydrates and fat give us energy, while protein help us to grow. To jammat natat hari. But is there to ennona kila avat natat hari. Help us to grow. Help us grow also correct. Bare infinitive. Vitamins and minerals are important to fight diseases. Yenuka, what is the meaning of diseases? Yenuka, diseases kya I don't know, sir. Aditi, what is the meaning disease? Diseases. To fight against diseases, we need minerals. You should drink plenty of clean water, fresh water, clean water, because it helps in digesting the food. Ahara දිරවනවට කියන්නේ digest. ජීර්ණය වෙනවා. Digest. ජීර්ණය වෙනවා. Science වචන digest. And you also stay away from fast and junk food. මොකක්ද ළමයි fast and junk food කියන්නේ? Fast junk food. Huh? It means Shanika. Shanikahara, වේගයෙන් ඉක්මනින් හදන ආහාර. Like noodles, right? Yenumi, don't eat junk food, right? Shanikahara ගන්න එපා, right? Keel sausages, some kinds of biscuits and noodles, right? And fatty, sugary food, pastry, stop these kind of food. Because they are harmful to our body. Harmful, hanikara. HARN mutual, harmful, hanikara. දැන් වචන කීපයක් පෙහන්ස අපි ඉගෙන ගත්තා. Harmful, digest, wheat, cereals, protect, energy ශක්තිය, ENERGY, energy, the power of the body. We must eat healthy food for breakfast, lunch and dinner, as well as the doctors say. Yes, in a day we usually take 3 meals. Lindini, what are the 3 meals we take? What are the 3 meals we take, Lindini? Breakfast, lunch, dinner. Okay, breakfast, lunch, dinner. Rashka, what is your favorite, right, session of the day? Medium master,
breakfast, lunch or dinner? Ahasna, Breakfast. what do you prefer? Sir, my favorite is breakfast. So my favorite Breakfast. is dinner. Dinner, right? Melanie, My favorite breakfast. it is breakfast. Ninna, Sandaseya, Dinner. Dulina, Dulina, I like to breakfast. you like breakfast. I like all three meals, right? Tashara, what do you like, Tashara? I like to dinner. Okay, dinner. ඒ කියන්නේ දැන් කෑම ළඟ ළඟ අම්මා හදනවා නේද? ඒක තමයි dinner කිව්වේ තෂාරා. Mother is making dinner now. දැන් සුවඳත් එනවා. You have the appetite and the taste of dinner. Ragani, what is your mother doing at this time? අම්මා මොකද කරන්නේ? Preparing dinner. Right, preparing dinner. Right, dinner, supper is the correct word. Supper. Right, Ragani, send half of the dinner by post. Preparing dinner, සරටත් භාගයක් කියවන්න. Nesandi, what is mother doing? She is preparing dinner. Right, she is preparing dinner. එහෙනම් නිසදිත් එවන්න part of the dinner by post. තැපෑලි අතරයටම දැන් අම්මා හෙට උදේම මට පැමිණෙනවා. Okay? Tell me, can you, what is your mother doing? My mother prepares soup for dinner. All right. එහෙනම් දැන් please send half of that. Shavin, what is your mother doing? Prepare a dinner. Okay. Sinara, what is your mother doing? She is preparing dinner. අම්මල ඔක්කොම කට්ටිය රෑ කෑම හදනවා දැන් මේ රෂ්කා, what is your mother doing? My mother is with me. Stay with me. Very good. උපේක්ෂා අන්න හොඳ මවක්. කෑම විලාසනියෙන් හදලා රෂ්කා ළඟ වාඩි වෙලා ඉනවා. She is sitting with you. Say අම්මට කියන්න, right? Say thank you. Upeksha, what is your mother doing? My mother is preparing a soup. Preparing dinner. Chetana, My mother is with me. with you. Very good. Ekkenek kiyawa, my mother is watching TV. Genuinely. Yasiru, Chenuti. Lindini, what is your mother doing? She is preparing dinner. She is preparing dinner. Right, right. Okay. Okay, please. Right, make sure the most important meal of the day is breakfast. දවසේ වැදගත්ම කෑම dinner. මෙන්න doctors ලා කියනවලු we should have breakfast like a king, dinner like a beggar. මේ කියමනේ චූටි අඩුවක් තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. doctors ලා කියපු කියමනේ there is a mistake. කාටද මේ වරද හදා ගන්න පුළුවන්? මට හිතෙනවා මේ පොඩි වරදක් තියෙනවා. Aditi, can you amend it? Called how we are. They are not called how we are doing lunch. Very good. Lunch is missing. Lunch can we should have our breakfast Like a king. like a king.
Ahasna, what is the meaning of this sentence? Have breakfast like a king. We want to eat breakfast very well. Very well. උදේට රජෙක් වගේ කෑම කන්න ඕන. Do you eat like a king? Ahasna in the morning. No, sir. No, we don't eat like. බලන්න උදේ රජෙක් ඕගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ යන ගමන් නේද? මේස තිනව කතා බිබි මෙහෙ දුව දුව තමයි කන්නේ අපේ ළමයි මන් දැකලා තියෙනවා. අපේ ගෙදර ඇත්ත එහෙම. නෙයින් චුට්ටක් කනවා කටේ උබා ගන්නවා. Have you seen? Some pupils go to school, put their heads inside bag and eat. While the teacher is teaching, එහෙම කරනව නේද දුලින? ගගඩි. While the teacher is teaching, put the head inside the bag. Not you. Some pupils. Some pupils. ගගඩි එහෙම කරනා ඉන්නව නේද? Teacher is writing on the blackboard and turn this side. They put their head inside the bag and eat and shut the mouth. That's a bad Gagadi. Don't eat in the class, eat at home. Okay, should have our breakfast like a king and then take lunch as a blank and dinner like a beggar. උත්තරේ කියන්න එපා. Who can fill this sentence? I can fill sentence. I can, sir. Don't shout. Send me the message. Message එක මට එවන්න. Nadev Jayavikrama. Nadev, can you tell me? Take breakfast like a king. Take lunch like a normal person. Take dinner like a beggar. චුට්ටක් හරිම නැහැ. මුළු වාක්‍යම කියවන්න ඕන. Can you read Saseni? Can you fill this blank? We should have our breakfast like a king, take lunch like a sir, and dinner like a beggar. No. Please tell me. මට මේකට උත්තරේ කියන්න. Lindini, can you tell me? I can, sir. Wait, I will give you the opportunity. Lindini cannot answer. Chetana, can you answer? I don't know, sir. Don't know. Right. Dulina, now answer, please. I can, sir. We should have a breakfast like a king, take lunch like a ascetic, and dinner like a beggar. No. Sir, Iru, ask now. Sir, Iru, your chance. Don't shout. Iru, try. We should have our breakfast like a king, take lunch like a queen, and dinner like a beggar. Wrong. Sir, Melanie. Nesadi. we Okay, should Melanie can answer. Okay, sir. We should have our breakfast like a king, take lunch like a giant, and dinner like a beggar. No. Wrong. Very wrong. උගාම වැරදි ඒ උත්තර යෝධයෙක් වගේ ගන්න පුළුවන්. Nobody can answer. Last chance. Aditi, can you try? Aditi, you can get the support from your mother. We should have our breakfast like a king, take lunch like a prince, and dinner like a beggar.
No. Yenumi, last chance. We should have our breakfast like a king, take lunch like a monk, and dinner like a beggar. No. Right. I will tell you, Mama Badaki Anna, make a liagan name. We Sir, should please have give me. our right? We should have our breakfast like a king, take lunch like a guest. උදේට රජෙක් වගේ කන්න, දවල්ට අමුත්තෙක් වගේ කන්න, රැට හිඟන්නෙක් වගේ කන්න. We should have our breakfast. Write this. මේ වාක්‍යවල ලියා ගන්න. Did you write it down? ලියාගත්ත දෙක. Lindini, did you write? No, sir. No. Can you read this? Lindini, මට මේ වාක්‍ය කියවන්න හයියෙන්. Can you read loudly? We should Okay, Lindini, can you read? Okay, Lindini, can you try? I can try. We should have our breakfast like a king, take lunch like a guest, and dinner like I can. ළමයිට mic off කරගන්න කියන්නකෝ. ළමයි mic off කරන්න. we should lunch like a guest and dinner. Enough. Now, please switch off your mics. Mic off කරන්න. හැමනිතරම on කරන්න එපා. Speech is silver, silence is golden, චේතනා. නේද? කතාව රිදීවෙන් වටී, නිහඬතාවය රත්රන් මෙන් වටී. Now, we are coming to dictation. All your mothers, fathers. If your mothers are cooking right now, ask your father to come and join you for the dictation. Dictation 200 පහු කරපු එකම පන්තිය www.myteachers.lk grade 6 English class, right? අපේ පන්තිය තමයි dictation 200ක් complete කරපු පන්තිය. Right? Tashara, your father is ready. Senara, your sister is ready. No, Huh? sir, my mother is ready. Right. Your sister has come. Ragani, Yes, sir. father is ready as usual. Supurudu Pardi Tatta innawa. Right. We will see Sandaseya, Yenuka, is your mother ready? My father with me, sir. Very good, very good. Aditi, what about you?
My mother is here. Okay, okay. අදරයට හැමෝම හැබැයි හුඟක් කෑම කන්න බෑ අදිති. Eat like a beggar. හිඟන්නෙක් වගේ කන්න ඕන යෙලුක. තේරුණාද? Okay, sir. Right. සඳසේයා අපිට රෑ කෑම කන්න තියෙන්නේ හිඟන්නෙක් විදියට චුට්ටයි කන්න ඕන, right? ඔයා තමයි අපේ පන්තියේ දුරින්ම සම්බන්ධ වෙන දුව. දවසක් අම්මා කතාත් කරා දුරම ඉඳන් ශිෂ්‍යත්වයෙන් ලකුණු ගොඩක් කරන් උඩට යන්න පුළුවන්. We will help you. අපි ඔබට උදව් කරනවා. මම ඔය දුරම ඉන්න ළමයි කොහොමත් බලන්න ළඟ අයත් ඔක්කොම සමානයි. කොහොමත් සර් බලන්න එනවම තමයි. කොවිඩ් ඉවරුණු ගමන් දුරම ඉන්න දරුවන් වෙනුවෙන් එක දවසක් පින් කරලා එනවා. Right? I will allocate 1 day or 2. ගාල්ලේ කට්ටිය නම් අදිති හම්බ වෙනවා. Right? Aditi, we can meet you. Come and see within 10-15 minutes. දුර ඉන්න අය තමයි පෙහන්සා, යෙනුමි, ගගනි, ශවෙන්. දුරම කෙනා තමයි සඳසේයා. මගේ පන්තියේ ඉන්න. Right? අපි බලමු අනිත් අයත් දැන් dictation නැසඳි රශ්කා විනාඩි 10න් අපේ ගෙදරට එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. You can get onto the motorbike with your father and come. ඒක ඔබට වාසියක්. නැසඳි මාතර district. අපි උත්සාහ කරමින් ඉඳි අම්මත් එක්ක කතා කරලා ඉංග්‍රීසි කැම්ප් එක මාතර අපි කරනවා දුව බය වෙන්න එපා. We are organizing. අද අම්මට කීවද උත්තරයක් දුන්න කියලා? Yes, sir. හරි. එහෙනම් රත්තරන් පොතේ වාගේ නම අපි ලියනවා. We are writing your name. Sarada ready? Mother is there. අම්මා ඉන්නව නේද? තව ළඟට එන්න කියන්නේ අම්මට with the red pen. Yenumi, mother is hiding. Amma හැංගිලා ඉන්නව නේද? Yes, sir. Right, okay, no problem. Disino, මට ප්‍රශ්න අහන්න බැරි වුණාට කමක් නැහැ. අම්මට කියන sit down ළඟින් වාඩි වෙන්න කියයි. අම්ම ළඟින් වාඩි වෙන්න අපි මේ අන්න right. Good, good. Ahasna, okay. Shavin, mother is ready. Dulina, තාත්තලා දෙන්න කියන්නේ ඩික්ටේෂන් බලන්න. කසුනි අපේ මහියංගනේ දුව අනිවාර්යෙන් වෙනවා මහියංගනේ. මම ආසම තැනක් මහියංගනේ අපි එනවා වගේ. ඔව් තාත්තා දවසක් කතා කරාම කිව්වා කොවිඩ් හරි මොනවා හරි තියෙන්න එපා කියලා. කොහොමරි ගිරාඳුරු කෝට්ටේ කියලා මට මතකයි නේ හරි නේද? ඔකේ උපේක්ෂා අපේ අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච දුව අම්මා ඉන්නවා. උපේක්ෂා, where do you live? In Candy. Candy, Candy වලට එන්න ඕන. Right. Very good, very good. Lindini, mother is ready. Rehansa, mother is with you. අම්මා ඉන්නව නේද ළඟ? Good, good. Lindini, today father is with you, mother. Okay, Sasini, amma නිතර ඉන්නවා මම දන්නවා your mother. Good. එහෙනම් Sanuli, අපි dictation ready වෙමු. Right, let's get ready for the dictation. Nadev, Nasiru, Melanie, Jenuli, everybody first one. Sirle පැත්තට වහිනවා හයියෙන්. But let's see the dictation. First one, single. Single. Number 2, quiet. Number 2, quiet. Quiet. නිහඬ නිශ්ශබ්ද. Number 3, Tashara, unicorn. Unicorn. කඟ වේනට කියන්නේ unicorn. An animal which can run very fast. First one, single. Second one, quiet. Third one, unicorn. Number 4, gardener. Uyan palakaya. Gardener.
fasten සවි කරනවා. fasten තේරුමක් දෙමව්පියනි දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් ඔබ හරිය ලියාගෙන කියලා දෙන්න. ඔක්කොම සර් වැදගත් කියලා හිතන වචන 200ට වැඩි දැනට දීලා තියෙනවා. Sometimes the same word would have been given twice. දෙපාරක් වගේ දීලා ඇති. මට එහෙම සිලෙක්ට් කරන්න බෑ. මම වචන ගන්න වෙනම ස්පෙෂල් පොතක් තියෙනවා grade 6 නම් දැන් අරගෙන ඉවරයි. ඒ පොතෙන් තමයි දෙන්නේ. Patience ඉවසීම. Patience ඉවසීම. When you become a doctor or a nurse, you must have patience. ඉවසීම හොඳට පුරුදු කරන්න රැකියාව. Patience. Mic off කරන්න. Wholesome. ගුණදායි, පෝෂදායි. Wholesome, paripurna. Breast milk is a wholesome food. මව් කිරි කියන්නේ පරිපූර්ණ ආහාරයක්. Breast milk, මව් කිරි. ඒක ලියන්න එපා wholesome. Obedient. 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 Depend. Defend. F sound එකට P එකෙන් ලියන්න එපා. Defend. Perfect. Perfect. Treatment. Treatment. Aditi, how many words have I given you? 11 words. 11 words. අපි 12 වෙනි එක තමයි අපිට වරදින්නේ හැමදාම නේද? Very easy word. අද නම් ලේසිම වචනයක්. Destroy. Destroy. විනාශ කරනවා. දෙමාපියන් උදව් කරන්න එපා. තනියෙන් ලියන්න සෙනාන ගගනි. ගගනි විදේශ ආධාර ගන්න තහනම්. නේ? ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නැන්ද ඉන්නව ළඟම. මේ අල්ලමු ගෙදර නේද? ඕකේ. තෂාර උදව් ගන්න බෑ තාත්තගෙන් යෙනුක. අම්මගෙන් උදව් ගන්න බෑ අම්මගේ දැනුම ඉතාමත් හොඳයි. හරි. දෙමව්පියනි දැන් වචන ටික බලලා හරි දෙන්න. Sir, I haven't seen program. Can you tell 12th one? Destroy the word. Destroy. Sir, can you repeat the words again? Single. Quiet. Unicorn. Gardener. Fasten. Patience. Wholesome. Obedient. Defend. Perfect. Treatment. Destroy. Destroy spelling DESTROY. You may have written Obadian at the DIS. DIS Livaran showing that is strong. Veradi. DES. Destroy කියන එක හරිද ගගනි? Rehansa correct. Genuine destroy correct or wrong? Wrong නේද? Correct, sir. Correct. Sir, I have got 12 out of 12 marks. Wait. Aditi, destroy correct or wrong? Correct, sir. Correct. Very good, Aditi. Dulina, destroy correct or wrong? Correct, sir. Shaven, destroy correct or wrong? Wrong, sir. DIS නෙලිව නේද? බෝඩ් එක පේන්නේ චුට්ටක් එහාට යනවා. Yes, අවසාන sir. වචනෙට හරි වැරදි බලා ගන්න. හරි ගියා නම් සර් 12න් 12යි.
Yenuka 11යි, right. Yenuka mama ඕන කයින් එකක් වරදින්න දෙන්නේ, right. I have 12 out of. Sir, I have 11 out of 12. Sir. Right, enough. Send me the message. මට message එකක් කියවන්න. Don't tell me, right. Sir, හැමදාම ඔබට යමක් ඉගෙන ගන්න වැඩියෙන් දෙයක් දෙනවා. I have given you always අකුරක් සංගෙවෙන තැන් තමයි නිතරම දෙන්නේ. Thank you for joining our special English class conducted under www.myteachers.lk. Right? Thank you for joining. Newcomers can join. Anuttana පුළුවන් අපේ class එකට join වෙන්න. Still we are in COVID period, crucial period. Thank you for joining, children. I hope to see you back with smiling faces. I wish you good luck for the dictation, higher scorers. Study quite well and join the classes. Okay. Good night, children. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Have a nice day, sir. Good night. Good night. God bless you, sir. Okay, you too.